Hi guys. May nga po nata diri karon sa Ansansi Danmungo. Ako lang tamong i-tour diri sa amo ang area sa ako ang gitrabahoan doon lang sa akong gitrabahoan no. Diri sa Danmungo. Sa Ansansi na. So na ako diri bike, mag-relax gamay. Pahangin, bisag bugnaw kaayo, okay lang. Na so sorry enjoy lang nato to ang life. Okay, so tara. Guys, mga gusto nga mo anay diri sa South Korea, ingnalan buo ang inyong loob makadesisyon nga mag-abroad. Kay ang pag-abroad dili siya basta-basta, malayo ka sa inyong pamilya, sa inyong mga partner sa kinabuhi, sa inyong mga uyab. Kinahanglan buo jud ang inyong loob kay dili basta-basta no. Inyong kamingaw, nadara ang kamingaw o kabalo kung unsay may tabo sa atong kinabuhi. So risky ang pag-abroad no. Mo gasto jud ta og dako kayo. If gusto mo man diri sa South Korea, kinahanglan more knowledge jud ka. Kay dili ingon nga mag-take lang ka og exam or may eskwela lang ka o kabalo na ka. Dili. Kinahanglan imo jud siyang tun-an og maayo kung sa ang mga proseso nga pag-ani diri. Okay? So anong risky man siya, mo gasto pa ka og dako kaayo. No? Layo kay kasi mo pamilya ninyo. Kailangan jud nimo buo ang imong loob. Kakapoy, kailangan solid ang imong lawas. Di may nga nang baka nang wala kay sakit. Kailangan healthy ka. Nadyo dira ang mga negative vibes na kauban yun nato na sa itong kinabuhi ng mga negative. Labanan lang na ninyo. Ayaw lang kayo ninyo paminawa. Kaya nga no, mo na mo hila sa inyong kinabuhi. Kung nano mo dari, if ever nga kapuyon mo, sama sa akong ginabuhat, bike ka, chill lang sa ka. Kung gikapoy ka, paway ka, itulog lang na nimo. Then pagwata nimo, another strength na pod. Laban na pod. Kaya nga naman, kung dili nimo na siya suklan, mo gamay ang imong mahibaw-an sa imong kinabuhi. So, saan mo pag success sa imong life? Kung napakadara sa Pilipinas, ngita yung kapagi makanhi ka diri. Ngita kapagi, dili kay ingon nga tawa ni lisod dira. Dili na ko kaya. Ayun na pangarap kung dili nimo kaya nga mag-abroad. Dapat pangarapon yun animo. Buuha ang imuhang desisyon sa kinabuhi. Bisan pag usa na siya kalisod,
Bisan pag usa ka lisod ng butangan na, kung gusto yun nimo, maabot yun na nimo. Okay? So, banayra ko ninyo karon. Shit, ta, relax lang ta. Og maingon mo kag dili nimo kaya, law of attraction na siya. Dapat kaya yun na nimo. Ay pag ingon nga dili nimo kaya. Dapat kaya yun na nimo. Walay butang nga dili kaya. Kung kumpleto kag kamot, kumpleto ang imong lawas, imong pangkutok, go. Ayan ang pagduduha. Pero ginang kag loob. Nya gaduha-duha ka. Wa jay maabot sa imong kinabuhi. Dara yung kakutok. Mo na akong ginaingon nga, ayaw pang andoy kung dili nimo kaya. Dapat kaya. Magkaon yung kag law of attraction na. Law of attraction. Sama sa ginaingon nga, may nga gagwa kay kwarta. Yung kay kwarta. Pero og maingon kag na kay kwarta, yung kay kwarta, yung kay blessings nga maabot sa imong kinabuhi. Pag ingon nimo dili kaya, di yun na nimo kaya. Walay paingnan ang imong kinabuhi kung ingon kasi imong sarili nga dili nimo kaya. Dapat kaya yun na nimo. Naabot ang time nga mapulan kag kana wag sige kag kayod nya wa jud ka. Wa jud maabot sa imong kinabuhi. Ayaw undang. Kaya nga naman, mao na siyang sugod. Sugod kung unsa ka katatag. Makita na sa Ginoo kung unsa ka katatag sa imong kinabuhi. Kung unsa ka ka-strong nga tao. Tagaan ka niya o strength, knowledge, and wisdom. Relax lang. If ever nga down na ka, dool ka siya. Mas maayo ka nagbisag dili pa ka down, dool jud ka siya. Inganan lang. Kung daotan ka nga tao, ang Ginoo bisag unsa ka kadaotan, pangga jud ka sa Ginoo. Langga kay ka sa Ginoo. Dili ka niya pasagdan. Ayaw hadlok. Tinuod na ang hadlok nasa hunahuna lang. Ako nag-exam ko. Nabagsak ko. Pero wala ko niandang. Nag-exam ko usab, nakapasar ko. Magkapasar na ako, nagpaabot ko.
isa ka tuig. 그거 가지 말라며. 나 Happy tupad kumawadan o paglaom. Pero nagpadayon gyapon ko. Nga naman. Kaya umundang ko, mapildi man ko. Kaya og naminaw ko sa ubang tao, nga dili nimo kaya, mapildi man ko. Ginamotivate ako akong sarili, nagatanaw ko sa samin, ginaistorya na ako. Maraguang ba? Istorya si mong sarili. Dala pod pag ampo. Ampo pod ka. Nga maabot nimo. Naabot yun ang time nga mga tao, di na mo tuo si mo. Kanang walang wala na ka. Manghiram ka. Di na sila mo tuo si mo ha. Ano lang. Maninggamot lang mo. So, palangga mo sa Ginoo, ayaw mo kabala ka na Ginoo. Paminaw lang. Tatagi lang inyo ang loob.